after 1 year. Sana all. Oh my god! Wow! So ayun guys, sabi pa yung tunog ni Ragusa XM500. Pero need nyo na i-repack kasi medyo malutong na yung tunog niya. Baka masira yung hub natin. So abangan nyo yung susunod yung video. I-repack na natin si Ragusa XM500. Salamat!